Mais là, c'est pour les très, très religieux. Ah oui, ouais, ouais. C'est ça. C'est comment ça s'appelle? C'est parti à l'alphabet. I will tell you what time. Yeah, because your flight is in the evening, yeah, 7:05. 1 hour going there. లక్షలు అడుకోండి
Kena karmo dah. Hello, good morning. Sana aja lah depan candi.哎，一个手机可以借我一下吗？Selamat pagi. Kunjungan kepada keluarga besar Alfamart Indonesia. Sekali lagi, keluarga besar Alfamart Indonesia khususnya yang dari Balaraja, HO, cabang Cianjur dan Malang. Sekali lagi, keluarga besar Alfamart Indonesia khususnya cabang Balaraja, Cianjur, Malang, dan Hatur. Karena kita berkunjungan di perusahaan akan segera kembali terus guna melanjutkan jalan. Terima kasih. Parce que tu vois, moi, c'est genre, je fais jamais.
tadi tangannya. Mantap kan? 1, 2, 3, saya isi unggul. Kaki kanan di atas. Sampai belok ning kono. Lukas mau difotokan berdua kak. Vamos aqui.